سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کے روح کو سکون بخشتا ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ساتھ حکمت بھی عطا کی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال: انسان کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو کبھی نہیں سوتا؟ جواب: دماغ۔ سوال: کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: عاجزی کے ساتھ کی گئی عبادت۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ جواب: لیلۃ القدر۔ سوال: کون سی عادت انسان کے عقل کو زنگ لگا دیتی ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ پانی کہاں موجود ہے؟ جواب: سمندروں میں۔ سوال: کون سا گناہ انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے؟ جواب: حسد انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جسے مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال: کون سی چیز ہے جو بولتی نہیں مگر سب کچھ سکھا دیتی ہے؟ جواب: وقت۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط انسان کون ہے؟ جواب: جو غصے پر قابو رکھے۔ سوال: انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ جواب: انسان کی صحت۔ سوال: کون سا عمل رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے؟ جواب: صدقہ۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جب دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ جواب: جمعے کا دن۔ سوال: کون سا رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا؟ جواب: ایمان کا رشتہ۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی مگر دل کو کھا جاتی ہے؟ جواب: تکبر۔ سوال: کون سی چیز ہے جو کم ہو تو زندگی مشکل اور زیادہ ہو تو تباہی؟ جواب: نیند۔
सवाल, कौन सी चीज इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है? जवाब, सब्र। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो कभी पीछे नहीं देखता? जवाब, घोड़ा। सवाल, कौन सी आदत शैतान को सबसे ज्यादा नाराज करती है? जवाब, जिक्र इलाही। सवाल, वो कौन सी जगह है जहां जाने से दिल को सुकून मिलता है? जवाब, मस्जिद। सवाल, कौन सा अमल कब्र को जन्नत का बाग बना देता है? जवाब, नेक अमाल। सवाल, इंसान कब सबसे ज्यादा कमजोर होता है? जवाब, जब वो मायूस हो जाता है। सवाल, कौन सी चीज इंसान के किरदार को पहचान देती है? जवाब, उसकी ज़ुबान। सवाल, वो कौन सा नबी था जिसे आग भी जला न सके? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सी चीज है जो मिल जाए तो इंसान सब कुछ भूल जाता है? जवाब, दौलत। सवाल, कौन सी चीज है जो साथ हो तो खौफ खत्म हो जाता है? जवाब, अल्लाह पर भरोसा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।